Ayo cepat ini. Satu per lain kalau mas yang sebelah sini kalingan dia lebih tinggi sih. Ini ini oke. Yang pertama jangan kiting pakai jam lihat apa nih? Jam? nggak aku pegang sambil ngeliat tiap beberapa menit kadang. Waduh. Yang lain aja deh. Aku juga ngeliat di sini. Boleh manggil-manggil.
Mana si Ali nih? Saudaranya Jali.
Koboi dia kata. pakai kuda lagi. Ngalahin orang Bogor. Pelayan. Kotak spesial yang berarti. Begitu sih. Iya dong. Iya, melanggar aturan. Dia mau ngatur orang. Why you late? You're very late. Duduk mas ya. Jangan bangun ya. Tiara. Kuning. Kuning. Nah, lu jatuh. Mau. Mau. Waktunya udah habis.
Time is up, please. Okay, time is up. Tiene harto bien de chiquillo, ¿no? Uy, no. Yo dije que voy a patar. Oye, Cuerpo de marcha. ¿no está presidente fue? Ah, ya. ¿Qué complejo? President free! Papá, sonamos un poquito. Uy, uy, uy. President Clinton! Papá, lo mismo va. Papá. Presidente Frey. Oye, no podía venir mejor. No podía venir mejor entre Japón, México y Estados Unidos. Se emocionó de verdad, te me estoy llorando, ¿Ah? Pues sí. Porque no hay Oye, es una cosa seria. las cuatro potencias. ¿Ah? Japón, Japón, México. Japón, México. Japón, Estados Unidos. Japón, Estados Unidos, Chile y México. Los cuatro. Corea. Corea, las cuatro potencias. ¿Cómo se llama la traductora? Lori, presta. Sí, Lori, por favor. La niña. No trate la niña. ¿Cómo se llama la traductora? Que salga la que se pone la traductora. La niña que salga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama la niña? María José. Así que no se preocupe. ¿Cómo se llama? Tiene que estar ahí. Quiero tomar. Estados Unidos miedo de enfrentar. Miedo de enfrentar. Yo lo compré.
Presidente Frey, una opinión, por favor. Una opinión cortita, presidente. Okay, it's all good there. Ini kan? I was sitting in the seat when I was we gave it to you. It should be. Yes. Raji, right it. President John needs a. He hasn't got his. Yeah, the good one. Sudah, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara wartawan dan wartawati yang berhormat, terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara wartawan dan wartawati yang telah berkenan meliput jalannya pertemuan informal para pemimpin ekonomi di Bogor hari ini pada tanggal 15 November 1994. Hari ini 18 pimpinan ekonomi APEC telah mengadakan pertemuan informal dalam suasana persahabatan dan terbuka. Pertemuan ini sebagai kelanjutan dari pertemuan di Black Islands, Seattle, Amerika Serikat yang telah menghasilkan visi bersama mengenai kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Di Bogor telah ditentukan arah dan rancangan masa depan kerjasama ekonomi demi perbaikan prospek pertumbuhan ekonomi yang dipercepat, seimbang, dan merata di kawasan Asia Pasifik dan di seluruh dunia. Apabila di Black Island AELM dihadapkan pada belum adanya kepastian mengenai penyelesaian putaran Uruguay, maka pertemuan di Bogor ini AELM dihadapkan pada berhasilnya putaran Uruguay dengan disetujui GATT 1994 yang nantinya akan menjadi World Trade Organization atau WTO. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh APEC untuk merancang masa depan kerjasama ekonomi Asia Pasifik mengenai liberalisasi perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip GATT dan WTO. AELM juga telah sepakat menentukan landasan ideal konstitusional dan operasionalnya untuk menjamin kerjasama ekonomi di Asia Pasifik yang berkelanjutan. Kemitraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan itu sebagai landasan idealnya, perjuangan GATT dan WTO sebagai landasan konstitusional. Semua perjuangan APEC dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah menjadi landasan operasionalnya. Mohon maaf Bapak Presiden, diterjemahkan dahulu, mohon maaf Pak. Masih? Terlalu panjang Pak.
terlalu panjang, kalimat per kalimat, mohon maaf Pak. Jadi terima kasih. Kalimat per kalimat, mohon maaf. Terima kasih. Excuse me. Just dimulai lagi. Mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih. Maafkan, terpaksa saya ulangi lagi sebab harus terjemahkan. Saudara-saudara wartawan dan wartawati yang terhormat, terima kasih saya sampaikan kepada saudara wartawan dan wartawati yang telah berkenan meliputi jalannya pertemuan informal para pemimpin ekonomi APEC di Bogor ini pada tanggal 15 November 1994. Ladies and gentlemen of the press, first of all, I would like to extend my heartfelt thanks for your kind attention in covering the present meeting of the APEC economic leaders in Bogor on the 15th of November 1994. Hari ini 18 pemimpin ekonomi APEC telah mengadakan pertemuan informal dalam suasana persahabatan dan terbuka. Pertemuan ini sebagai kelanjutan dari pertemuan di Blake Island, Seattle, Amerika Serikat yang telah menghasilkan visi bersama mengenai kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Today, the 18 members of the APEC economies has held a meeting in a frank and open manner as a continuation of the first AELM meeting on Blake Island that has enunciated the vision statement on the closer cooperation between countries in the Asia Pacific area. Di Bogor telah ditentukan arah dan rancangan masa depan kerjasama ekonomi demi perbaikan prospek pertumbuhan ekonomi yang dipercepat, seimbang dan merata di kawasan Asia Pasifik dan di seluruh dunia. In Bogor, we have set the course and the direction of the future economic cooperation in the Asia-Pacific area in particular and in the world in general. Apabila di Blake Island AELM yang dihadapkan pada belum adanya kepastian mengenai penyelesaian putaran kedua, maka pertemuan di Bogor ini AELM dihadapkan pada berhasilnya putaran kedua dengan disetujui GATT 1994 yang nantinya akan menjadi World Trade Organization atau WTO. If we recall that at the time of the meeting on Blake Island, the world was still faced with uncertainties about the result of the Uruguay round negotiations. And now in Bogor, we are faced with the situation where we still have to sign the Uruguay round negotiations, namely GATT 1994, that will lead towards the establishment of the World Trade Organization. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh APEC untuk merancang masa depan kerjasama ekonomi Asia Pasifik mengenai liberalisasi perdagangan, investasi dan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip GATT dan WTO. This is the opportunity seized by AELM, namely to set the course for the achievement of open and free trade, as well as investment liberalization, as well as economic cooperation based on GATT consistence. AELM juga telah sepakat menentukan landasan ide konstitusional dan operasionalnya untuk menjamin kerjasama ekonomi di Asia Pasifik yang berkelanjutan. AELM has also set down the ideal constitutional and operational basis to ensure the economic cooperation amongst the Asia-Pacific countries. Kemitraan saling menghormati dan saling menguntungkan sebagai landasan dirinya, persetujuan GATT dan WTO sebagai landasan konstitusionalnya. The ideal basis is partnership and mutual benefit. As to the constitutional or legal basis is the WTO as well as GATT agreements. Semuanya bersuara APEC dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah menjadi landasan operasionalnya. As to the operational basis, it says that the strong should help the weak. Untuk menunjang perdagangan dan investasi telah digarisbawahi peningkatan kerjasama dalam bidang. In order to sustain continued cooperation, we have underlined closer cooperation in the fields of the following:
pengembangan sumber daya manusia, development of human resources, peningkatan infrastruktur ekonomi, development of economic infrastructures, ilmu pengetahuan dan teknologi, science and technology, lingkungan hidup, the environment, memasukkan usaha menengah dan kecil, the advancement of medium and small businesses, dan ikut sertakan usaha swasta. and to include the active state participation of private sectors. Tujuan jangka panjang dalam meningkatkan perdagangan dan investasi di Asia Pasifik adalah terciptanya perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di Asia Pasifik. The long-term objective of intensifying closer trade and investment cooperation in the Asia Pacific is an open and free trade and investment in Asia Pacific. Negara maju akan mencapai selambat-lambatnya pada tahun 2010 dan negara berkembang akan mencapai selambat-lambatnya tahun 2020. The advanced countries will achieve this objective no later than the year 2010 and the developing countries no later than the year 2020. Apa yang saya utarakan ini tercantum dalam deklarasi tekad bersama para pemimpin ekonomi APEC. Adapun pertemuan ALM berikutnya disetujui di Jepang tahun 1995. What I have just stated is actually already included in the Declaration of Common Resolve of the APEC economic leaders, and the forthcoming meeting of the economic leaders will be held in Japan in the year 1995. Para pemimpin APEC juga menugaskan para menteri dan pejabat masing-masing untuk segera menyiapkan perincian keputusan-keputusan tersebut dan dilaporkan kepada para pemimpin. The APEC economic leaders have also mandated the ministers and officials to make the recommendations and preparations that will eventually be submitted to their leaders. Ada berbagai inisiatif yang disepakati oleh para pemimpin yang akan dimuat dalam daftar Leaders Initiative. A number of initiatives have been adopted by the APEC economic leaders that will be included in the title headed by the Leaders Initiatives. Demikianlah penjelasan saya atas nama pemimpin ekonomi Asia Pasifik. Saya sampaikan ucapan terima kasih. That's my statement, and on behalf of the APEC economic leaders, I would like to express my heartfelt thanks. Sekarang kami buka ada pertanyaan. Now I open for questions. Ladies and gentlemen from the press, due to time limitations, we have decided that Bapak Presiden, nama saya Rene Patrick Jami dari Harian Kompas di Asia Pasifik. Apakah keberhasilan ini bisa dipakai untuk mengembangkan Kompas Daily, Rani Patina Sarane. The question is whether, as the result of the political commitment adopted by the Asian, will this serve as a foundation for the enhancement of possible North and South? Daripada APEC atau pertemuan antara pemimpin ekonomi APEC ini sudah mewujudkan daripada dialog selatan serta diri daripada negara maju, negara industri maupun juga negara berkembang di negara. Well, thank you. I think, as you know, that the present AELM is already constituted a dialogue within the North and the South because it's represented by both developed and developing countries. Karena saya tahu bahwasanya daripada 18 negara terdiri pada negara maju, misalnya Amerika Serikat, Jepang, Kanada, kemudian New Zealand maupun Australia, sedangkan negara industri baru walaupun seperti yang baru adalah Singapura, kemudian Korea, Hong Kong dan Taiwan, sedang lain yang merupakan negara berkembang. As you know, that the countries are categorized into what we call the most advanced economies, like the United States, Canada, New Zealand, and Australia, whereby the newly industrializing economies such as South Korea, Hong Kong, Singapore, and Taiwan, and the rest are developing countries. Dan pesan daripada Jakarta, daripada hasil KTT non-blok yang juga telah menugaskan kepada ketua untuk dapat melaksanakan dialog antara selatan telah dirintis dan sekarang telah menjadi keputusan daripada segala bangsa-bangsa yang tinggal melaksanakan saja daripada dialog antara selatan itu.
As you may recall that one of the resolutions of the Jakarta message also mandated the chairman of the non-aligned countries to reactivate the North and South dialogue, and this has already been pioneered, and it is already in the hands of the United Nations to carry it out. Therefore, APEC has pioneered the North and South dialogue. Thank you. Yes, the second question representing the North America. Elaine Shalino from the New York Times. Mr. President, two questions. The issue of East Timor has been raised on the fringes of the APEC summit. How do you intend to resolve this issue once and for all? And second, there has been much discussion among the nations of APEC about the difference between Asian and Western values and the different standards for human rights. Is that a valid subject for discussion? Thank you. Saya kira daripada pertanyaan kedua adalah mengenai nilai manusia dan asasi. Masalahnya di sini memang tidak kita bicarakan di sini, tapi jelas bahasanya daripada APEC ini sudah merupakan satu perusahaan daripada dialog yang memang akan mendekatkan daripada segala masalah yang dihadapi daripada negara masing-masing. Yang terang kita ingin kerja bersama, saling menghormati dan kemudian juga saling menguntungkan. Jadi dengan demikian dikata ada sesuatu hal tentu juga bisa disampaikan satu dengan lain, bukan dalam rangka koreksi, akan tapi dalam rangka saling membantu. Well, I think referring to your second question, actually this issue was not discussed. But then the APEC Economic Leaders Meeting already reflects a dialogue whereby countries, even though they may have differences, but we are taking up these issues based on the principles of mutual respect and mutual benefit. Therefore, issues that may arise can be discussed not because of making any corrections, but we would like to help each other. Pertanyaan pertama, What was your first question? My first question was that the issue of East Timor has come up on the fringes of the APEC summit, and we would like to know if you can tell us how you plan to resolve this issue once and for all. Thank you. Kalau ingin menjelaskan masalah itu, baik nanti akan ada waktu yang lebih lama, lembaga konferensi yang diadakan oleh Indonesia sendiri. Terima kasih. If answering that question, I think a longer time will be allotted by the Indonesian side on this issue. Thank you. Thank you very much. We invite the press from Latin America. It's Francisco Jara. Where are you, Mr. Francisco? Okay. We'll go to questions from Australia. A week. Mr. President, you referred to the strong in APEC helping a weak. Could you tell us something of the discussion you had on that issue, and what are the areas of difference or the areas of development you'll be looking to discuss when you meet again in 12 months' time? Ini dengan sendiri ditugaskan para menteri untuk memperincinya daripada para pemimpin daripada ekonomi APEC menentukan inilah yang harus kita laksanakan arah dan tujuannya, kemudian daripada implementasinya dengan nanti menteri akan membicarakan lebih mendetail. I think this should be left in the hands of the ministers to make the preparations and recommendations, and again the elaborations should also be carried out into greater details of the ministers concerned with the view of preparing for the forthcoming meeting. Thank you. Thank you. Yes, may I now invite a representative from Japan.
story from the Japanese daily newspaper, Yomiuri Shimbun. Mr. President, please allow me to ask a question which would require a little bit of imagination of Your Excellency. Imagine that today is November 15th, the year 2020. How do you describe the world in the year 2020? Please give us a kind of adjective or set of words which would best describe the year 2020, because I feel that now the destination is clear, a set of principles have been set, but because of my lack of imagination, I can't imagine what the world is going to be like. Since we have the experience of developing this country for more than 25 years, maybe I have a good idea about what good words to describe the year 2020. And also, since I'm representing Japanese media, I'd also like to ask you, again, a set of words or adjective to describe the role of Japan in the Asia Pasifik area. What do you think? The best word, something like the country of some blah blah blah, or something like that. Thank you very much. Terima kasih. Yang jelas program bisa kita gambarkan karena itu merupakan satu tekad memang harus kita wujud, dan yang harus kita capai adalah keadaan yang lebih baik daripada keadaan sekarang, bukan lebih jelek daripada keadaan sekarang, untuk kesejahteraan kehidupan yang lebih sejahtera daripada rakyat kita. What is certain is, since this is a vision, we have to see to it that what we are going to do is for the improvement of the present situation. It is a condition that should be better than today, and it should be, again, an improvement in all areas. I hope you will reach that age, so you will be able to experience that time. Thank you.